Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo class, welcome back to my video. How have you been? I hope you are all in good condition and always be blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Today material is about narrative text. Have you ever heard about narrative text? What is the example of narrative text? Right, maybe you have known about the legend of Toba Light, or the story of Tangkuban Perahu, or the fable of Si Kancil and Crocodile. Yeah, those are the kind of narrative text. Okay, before I continue to my explanation, I will tell you one of the well-known folk tale in my village. The title is Ki Sabrang and the Ciberang Tailless Crocodile. So, listen please carefully. Ki Sabrang and Ciberang Tailless Crocodile. Once upon a time, there lived an old man in a bamboo hut in the riverside of Ciberang. It was said that it wasn't his real name. He was called Ki Sabrang because his daily job was helping people crossing the river using his bamboo raft without asking them. It was thought that one day when Ki Sabrang would catch fish, he listened to a scream asking for help. "Anyone, help me! Please help me!" Ki Sabrang tried to look for the source of scream, and apparently it was coming from a crocodile that had been pinched by a very big tree trunk. Ki Sabrang came closer to the poorly crocodile, and it smiled in welcome. "Oh, kind grandpa, please help me lift this tree branch that has pinched me all the night," the crocodile begged with its itchy eyes. "Oh, why did you get pinched by this tree branch, young crocodile?" Ki Sabrang asked curiously. "Let me tell you, yesterday when Ciberang River was flooding, I swam downstream to look for my brother. But unfortunately, there was a branch drowned in my bed, so I have been pinched and stranded here." "Oh, I see. Okay, I will help you, young crocodile. But I have a request for you." "What is your request, Grandpa? I promise I will fulfill your request. Believe me." "Okay, my request is that I want you to promise me you'll never harm this kingdom forever." "I will not, Grandpa. I will not. I promise." So, Ki Sabrang raised his hand and recited prayer. Then he lifted up the tree branch from the crocodile's body. But unfortunately, his tail was cut because it was pinched for too long. Pew! The tailless crocodile splashed itself to the river. "Oh, you kind heart, Grandpa. Thank you very much for helping me. It's okay, my tail is cut. The important thing, I have been saved. I will fulfill my promise to you. Goodbye, Grandpa, and see you." Since then, the tailless crocodile and the grandpa become best friends. Until now, the people of Sajira who live around Ciberang River believe that whenever they see the tailless crocodile,
Okay, you have listened to the story, so how about it? What's your opinion about the story? Is it interesting? Is it fun? Is it amuse you? Apakah cerita tersebut menarik? Apakah cerita tersebut menghibur kalian? Menurut kalian, apa pesan moral dari cerita tersebut? Ada yang mau ada yang mau memberikan jawabannya? Ya, betul. Cerita tersebut memiliki pesan moral yaitu untuk menepati janji. Jadi, pesan moral dari cerita Kisah Brang and the Tailless Crocodile yaitu adalah menepati janji dan juga dan juga persahabatan ya. Tapi poin pentingnya adalah menepati janji. Seperti halnya si yang crocodile itu yang menepati janji kepada Kisabrang untuk tidak menyakiti anak keturunan Kisabrang. Makanya sampai saat ini masyarakat Sajra percaya bahwa ketika ada buaya buntung yang melewati Sungai Ciberang, itu adalah tanda bahwa akan ada buaya yang jahat yang akan memangsa masyarakat orang-orang gitu. Jadi si buaya buntung itu memberi tanda bahwa akan ada buaya jahat yang lewat. Nah, itu tadi pesan moral dari cerita rakyat dari Sajira. Nah, now I will explain about what is narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imagination story to entertain people. Jadi, naratif teks itu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang kisah atau tentang cerita gitu. Yang tujuannya adalah untuk menghibur orang-orang yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Contohnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Contoh dari teks naratif itu adalah cerita rakyat, legenda, dongeng, mitos ya, atau cerita pendek ya. Nah, itu adalah naratif teks ya. Jadi naratif teks adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita untuk menghibur orang-orang. Next is the purpose of narrative text. What is the purpose of narrative text? Apa sih tujuan dari narrative text? Nah, tujuan dari narrative text ya, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tujuan dari sebuah naratif teks itu adalah yaitu untuk menghibur pembaca yang membaca cerita tersebut atau yang mendengarkan cerita tersebut ya. So if you are asked what is the purpose of the narrative text, the answer is to entertain ya. Jadi jika ada pertanyaan misalnya dalam sebuah soal dan kalian tahu itu adalah sebuah teks naratif dan pertanyaannya adalah what is the purpose of the text, maka di pilihan jawaban cari yang kata kuncinya itu ada to entertain ya. Nah, itu kata kuncinya, cara menjawabnya gitu ya. Jadi, saya ulangi, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story, yaitu untuk menghibur para pembaca atau pendengar yang mendengarkan atau yang membaca cerita tersebut ya. Mungkin kalian waktu kecil pernah mendengar dongeng gitu ya, didongengi sama orang tua kalian atau sama kakek nenek kalian gitu ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk menghibur gitu. Begitu pula ketika kalian membaca sebuah teks naratif, baik itu cerita rakyat, nah itu tujuannya adalah untuk menghibur ya. Jadi the purpose of narrative text is to entertain the reader. Okay, now
is about the generic structure of narrative text. What is the generic structure of narrative text? Okay, there are four of the structure of narrative text. The first is orientation. What is orientation about? Orientation is it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di bagian orientation ini atau di bagian orientasi ini biasanya ada di paragraf pertama itu menceritakan tentang pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita. Kayak di cerita yang tadi kita dengar sudah kita bahas yaitu Kisah Brang and the Young and the Tailless Crocodile and the Ciberang Tailless Crocodile. Nah, itu di paragraf pertamanya itu adalah bagian dari orientasi atau orientation. Karena di situ kan diceritakan siapa tokohnya? Ya tokohnya Kisabrang yang bernama Kisabrang. Kenapa dia dipanggil Kisabrang? Di situ juga dijelasin ya. Dan di mana tempatnya? Yaitu di mana Kisabrang tinggal. Di situ juga diceritain di paragraf pertama itu ya. Understand? Okay, now is the second structure. It calls complication. Nah, complication where the problems in the story develop. Jadi complication itu ya berasal dari kata konflik itu permasalahan artinya. Jadi dalam teks naratif itu ada permasalahan yang muncul atau konfliknya gitu ya. Konfliknya itu mulai muncul. Nah, kalau di cerita Kisah Brang and the Tailless Crocodile tadi, konfliknya itu adalah muncul when Kisah Brang listen to a scream of the crocodile that had been pinched by the tree branch. Jadi konfliknya di cerita yang tadi itu ketika Kisah Brang mendengar sebuah suara minta tolong. Nah, Gisabrang kemudian mencari-carikan sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah berasal dari buaya kecil yang terjepit oleh dahan kayu gitu. Nah, itu adalah konfliknya dimulai dari situ kalau di cerita yang tadi. Nah, kemudian next structure is resolution. Nah, bagian selanjutnya dari generic structure of narrative text adalah resolution. What is resolution? Resolution is where the problems in the story is solved. Jadi, kan tadi udah muncul tuh masalah ya, konfliknya muncul. Nah, kemudian harus diselesaikan kan kalau ada masalah. Nah, jadi masalahnya itu apakah happy ending ataukah bad ending gitu. Gimana tadi kan sudah muncul ternyata ada seekor buaya kecil yang terjepit dahan gitu. Nah, apa yang dilakukan Kisabrang? Apakah Kisabrang menolongnya ataukah membiarkannya? Nah, tadi kan sudah diceritakan bahwa finally Kisabrang help the crocodile. Akhirnya Kisabrang mengangkat atau menolong si crocodile tadi gitu. Jadi itu resolutionnya ya, bagian resolutionnya. Nah, the last structure about narrative text is coda or reorientation. Nah, sebenarnya bagian yang keempat ini itu opsional atau mau diadakan atau mau tidak dalam sebuah naratif teks ini bebas gitu. Jadi nggak wajib. Yang wajib itu hanya tadi yang 3 yaitu orientation, complication, dan resolution. Nah, di bagian kode atau reorientation ini adalah lesson from the story. Maksudnya adalah tadi pesan moralnya apa. Tapi kalaupun kita mau membuat sebuah cerita yang tidak ada pesan moralnya, it's okay gitu, nggak masalah gitu. Yang penting ada bagian-bagian yang 3 tadi itu, orientation, complication, and resolution. Okay, understand? Okay, class. I think it's enough here, my explanation about narrative text today. I hope my explanation comes to your heart and mind.
Thank you very much for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now is the time for exercise. I want you to analyze the structure of the text. I will give you the text, yeah, and please analyze the structure of the text. What is the orientation? What is the complication? And what is the resolution of the text? Please work it with your group. Okay, here is the text. The title is The Rabbit and the Turtle. Please read carefully and analyze the structure of the text. It's what is the orientation, what is the complication, and what is the resolution of this story. Okay? Good luck for you all.